ассалому алайкум бинандаҳои азизу гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор аст мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон. дар студия Самандар Искандарзода ва Санавбари Абдулҳамид. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо кадрҳое ки дар соҳаҳои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, прокуратураи генералӣ, агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия, сароясати иҷрои ҷазои ҷиноятии вазорати адлия, бонки миллӣ, вазорати рушди иқтисод ва савдо таъин гардидаанд, мулоқот намуданд. бо фармонҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Толибзода Фирдавс ва Ёқубзода Мирҳаёт ба вазифаҳои муовинони раиси Бонки Миллии Тоҷикистон таъин гардиданд. Восидиён Фарҳод бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муовини вазири рушди иқтисод ва савдо таъин карда шуд. сардорони раёсатҳои агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилояти Хатлон ва дигар раёсатҳои дастгоҳи марказии агентии мазкур аз ҳисоби кадрҳои ҷавону бо таҷриба таъин гардиданд. ба вазифаи прокурори вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, прокуророни ноҳияҳои Рашт, Сангвор, Ховалин, Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ, Бобоҷон Ғафуров ва ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе командони собиқадору соҳибтаҷриба таъин шуданд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбат бо кадрҳои ба вазифаҳои масъулу роҳбарикунанда таъин гардида аз мушкилоту камбудӣ ва қонуншиканиҳо дар сохторҳои зикргардида ёдовар шуда барои ислоҳи камбудиҳои ҷойдошта дар системаи идораи бонкӣ, бурдани назорати ҷиддии прокурорӣ ва пешгирии қонуншиканиҳо дар самти замин, роҳ надодан ба қочоқи молу маҳсулот, мубориза бар зидди ҷиноятҳои дорои хусусияти коррупсионӣ ва дигар масъалаҳои ҳалталаб мисолҳои мушаххас оварда иҷрои ҳатмии камбудиҳоро дар муҳлатҳои муайян талаб намуданд. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муовини раиси Бонки Миллии Тоҷикистон таъин намудани Ёқубзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Ёқубзода Мирҳаёт Миробид муовини раиси Бонки Миллии Тоҷикистон таъин карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 18 январи соли 2021. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муовини раиси Бонки Миллии Тоҷикистон таъин намудани Толибзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Толибзода Фирдавс Назримат муовини раиси Бонки Миллии Тоҷикистон таъин карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 18 январи соли 2021. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси суди ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд озод намудани Бурҳониён. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Бурҳониён Маъруфҷон аз вазифаи раиси суди ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд озод карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 18 январи соли 2021. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18 январи соли 2021 дар бораи муовини вазири рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Восидиён. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Восидиён Фарҳод Саъдулло муовини вазири рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Шарифзода Абдувалӣ Қурбоналӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи директори муассисаи давлатии осорхонаи Миллии Тоҷикистон озод карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 18 январи соли 2021. амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Ибодуллозода Аҳлиддин Ибодулло директори муассисаи давлатии осорхонаи Миллии Тоҷикистон таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 18 январи соли 2021. барномаи ахборро идома медиҳем.
رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با مقصد تامین شفافیت و ثمرانوکی استفاده مقصدناک مبلغ‌های بودجتی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه با پالاتای حساب جمهوری تاجیکستان جهت سنجش فعالیت مالیوی و خواجگیداری مقامات در سال 2020 درخواست ارسال نمودند. تقویت بخشیدن تدبیرهای آبادانی و بنیادکاری به استقبال جشنهای ملی در ناحیه دنغره در دایره جشن 30 سالگی استقلال دولتی و سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی، ساختمان و نوسازی بیش به نقشه گرفته شده بود که تا امروز 162 انشاءات ساخته به استفاده داده شد. در دایره تدبیرهای آبادانی امروزها در ناحیه با سهم صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه کارهای ساختمان و نوسازی ادامه دارد. گزارش در این خصوص. تو تجلیل جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان ساکنان دهه باغپرور دهات اقصی ناحیه دنغره از راههای جوابگوی طلبات و خدمترسانی سطح بلند راه و نقلیات بهره‌ور خواهند گشت. امروزها تدبیرهای آبادانی و بنیادکاری جهت به طلبات زمان مطابق نمودن راههای حدود دهه باغپرور جریان دارد. در کارهای ساختمانی متخصصان با استفاده نزدیک 40 تکنیکا و مکانیزم معاصر راهسازی به طور گسترده فعالیت داشته رفت کارهای تجدید و نوسازی را وسعت می‌دهند. مورد ذکر است که در دهه باغپرور دهات اقصو بیش از 1300 نفر زندگی میکنند. تا امروز ساکنان از نبودن راه جوابگوی طلبات و دیگر انفراساختور ضروری تنقیصی میکشیدند. شکرانه وحدت میکنیم، استقلالات میکنیم که چنین سرور به ما است. همه اینجا یک بیابان و دشت بود. انا امروز میبینیم که همه دیه ها به نوبت همین خیلی پای هم آباد شده است. در دایره تدبیرهای آبادانی و بنیادکاری به استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی راهی حدود دهه باغپرور که نزدیک 12 کیلومتر را تشکیل می‌دهد با سهم صاحبکاران و جوانمردان باناموس و وطندوست ناحیه پر از سنگفرش کرده می‌شود. طول 12 سال شد که در همین دهه زندگانی داریم. شرایط‌های مناسب نبود از سبب نبودن بنگاه طبی یا اینکه مکتب میانه فرزندای ما در مرکز ناحیه دنغره میرفتن تحصیل میکردن میومدن. شکرانه تنجی و امانی مملکت، شکرانه پیشوای ملت که امروز صاحبکارای ناحیه ما دهه ما رو آباد و زیبا گردانیده است. با طلبات زمان مطابق نمودن راه حدود دهه باغپرور قدم استوار در سمت بهترشوی انفراساختور دهه مذکور دانسته شده با بنیاد دیگر انشاءات و بلندگردیدن سطح زندگی ساکنان نیز زمینه خواهد گذاشت. نه راه داشتیم نه مکتب داشتیم. ما فکر نداشتیم که در ناحیه ما خیلی کارا میشه. رحمت میگیم به جناب آقای پیشوای ملت که همه کارهای ساختمانی رفته سر در ناحیه ما. صاحبکاران و جوانمردان باناموس و وطندوست ناحیه دنغره با پشتیبانی از سیاست سازنده و بنیادکارانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بهر رشد و پیشرفت تاجیکستان صاحب استقلال تدبیرهای آبادانی و بنیادکاری را شجاعتمندانه ادامه داده تلاش دارند که این رسالت نیک شهروندی را به نسل‌های آینده همچون رمز عبرت و هدایت به میراث گذارند. شکرانه وحدت ملی، شکرانه استقلالیت، شکرانه جناب عالی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را میکنیم که با چنین روزهای خوش و خرسندانه رسیدیم. در فصل زمستان، در فصل بارانگری راه گشته نمیشید. لای کودکان مکتب رفتن نمیتونستند. این شکرانه از آن میکنیم که با اقدام پیش گرفته جناب عالی دیه ها آباد شده است، سنگفرش شده است، مومفرش که استیان، مکتب ها ساخته استیان، زباد فابریکه ها ساخته استیان، جایهای کاری مهیا شده است که نسل آینده جوانا در راه وطندوستی و میهن پرستی تربیت یابند. عموما هر یک ساکن ناحیه دنغره با نظرداشت مهمیت و ضرورت هدایت‌های پیشوای معظم ملت خود را برای سهمگذاری کردن در پیشرفت گوشه از میهن مسئول دانسته توسط حشرهای دست جمعانه در این تدبیر نیک اشتراک دارند. در دهات باغپرور همزمان بنیاد بنگاه طبی جریان داشته به خاطر ساختمان مؤسسه تعلیمی تدبیرهای لازمه به راه مانده شده است. 4 سال شد همینجا در زندگی داریم.
سه فرزندم در مکتب میخونم. مکتبمون خیلی دور بود. حاضر مادر رها ساخته شده. ما خیلی خرسند هستیم. ما مینداری خود را به پیشوای ملت میرسونیم. استفاده تکنیکای معاصری راهسازی، درک مسئولیت و تشبس‌های پیوسته ساکنان جهت دستجمعانه اشتراک نمودن در این تدبیر نیک امکان فراهم آورد که در یک مدت کوتاه قسم زیادی کارهای تخت و هموارکنی و سنگ و شغلپوش نمودن راه حدود دهه باغپرور به انجام رسانیده شود. امروزها شادی و نشاط ساکنان دهه باغپرور حد و کنار نداشته، وسعت یافتن کارهای آبادانی و بنیادکاری را ثمره سیاست موفقانه و همیشگی پیشوای ملت می‌دانند. من در صنف 3 میخونم. هر روز مرکز ناحیه درس میروم. رحمان درست. ما با محترم پیشوای ملت امام علی رحمان مینداری میکنیم که مکتبمون نیست و راهمون ساز میکنن. به مشکلات درس میریم. مورد ذکر است که از ماه می سال 2018 تا امروز در ناحیه دنغره از طرف صاحبکاران و جوانمردان باناموس و وطندوست ناحیه انشاءات زیادی تعیینات گوناگون ساخته به استفاده داده شده است که از جانبداری ساکنان و صاحبکاران باننگ و ناموس ناحیه دنغره از سیاست خردمندانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان شهادت می‌دهد. در مجموع به استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی در ناحیه دنغره تا امروز در برابر انشاءات تعیینات گوناگون همزمان 2 پل ساخته مورد بهره برداری قرار گرفته 106 کیلومتر راه موفرش و 22 کیلومتر راه دیگر سنگفرش کرده شده است. موضوع دیگر: وظیفه ملی و قرض انسانی هر یک صاحب زبان است که به زبان مادری خود ارج گذارد. آن را چون گرانبهاترین ثروت هستی احتیاط نماید. میراث پرقیمتی را که از نسل به نسل به میراث مانده است نه تنها حفظ نماید بلکه آن را پیوسته آموخته به دیگران نیز آموزاند و از حکمت‌های جاودانه‌اش بهره‌ور گردد. یعنی احترام به زبان دولتی باید صدقاً و مسئولانه باشد. زبان دولتی یکی از عامل‌های اساسی پایداری استقلال ملی و نشان دولتداری محسوب می‌یابد. حکومت جمهوری تاجیکستان از آغاز دوران استقلال تا به امروز در مسائل زبان دولتی و تأمین مقام آن در مناسبت‌های سیاسی و اجتماعی پیوسته تدبیرها اندیشیده حفظ و رشد آن را از وظیفه‌های مقدس خود می‌حسابد. زیرا پایداری و بقای سنت و فرهنگ ملی در شرایط کنونی به رشد زبان وابستگی دارد. در این زمینه با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان برنامه رشد زبان دولتی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2012-2016 قبول کرده شد. استقلالیت برای رشد و تشکل فراگیر زبان تاجیکی در مقام زبان دولتی امکانات مساعد را فراهم آورده است. محض در این دوره تاریخ دولتداری نوین زبان همچون نیرو و عامل مهم اتحاد ملت و خلقیت‌های ساکن جمهوری پذیرفته و شناخته شد. اگر به تاریخ زبان‌های عالم نگریم می‌بینیم که در بین بزرگترین زبان‌هایی که در تاریخ تمدن بشری نقش نهایت مهمی را بازی کردند زبان تاجیکی میباشد و این زبان چی از لحاظ آثاری که از خود بر جای گذاشته است و چه از لحاظ تأثیری که در تمدن جهانی داشته است در جامعه جهانی جایگاه خاصی را اشغال کرده است. هدف اساسی برنامه رشد زبان دولتی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2012-2016 احیای ارزش‌های معنوی ملی و ثروت‌های تاریخ و فرهنگ ملی توسط زبان ملی، تقویت سیاست دولتی درباره زبان تاجیک همچون عامل هسته و پایداری ملت، تأمین رشد همه‌جانبه و حمایت زبان تاجیک به حیث زبان ملی مردم تاجیک و زبان دولتی جمهوری تاجیکستان، بالاروی نقش و مقام زبان تاجیک در تاریخ نوین ملت تاجیک، استفاده زبان دولتی در تربیت معنوی ملت تاجیک و ملت‌های ساکن جمهوری، تحکیم مقام زبان تاجیکی همچون زبان دولتی در معاشرت ساکنان جمهوری، توسعه نقش زبان تاجیکی و آثار آن در همبستگی ملت‌ها و خلقیت‌های ساکن جمهوری، احیای معیارهای تاریخی و ادبی زبان تاجیکی در اساس آثار خطی دوران سامانیان و قرن‌های بعدی و غیره میباشد. یکی از جنبه‌های استقلال معنوی ملی این استقلال علمی است. زبان
علم تاجیک باید زبان تاجیکی باشد. در قطار همون حقوقی که زبان تاجیکی در زمان استقلال به دست درآورد، اکنون در نزد این زبان و در نزد جامعه صاحب زبان وظیفه‌های نو به میان آمد. پیش از همه وارد کردن زبان تاجیکی در تمام ساحه‌های حیاتی جامعه تاجیکستان. واقعا دانستن زبان مادری احترام به ملت و گذشته خویش می باشد. نسل امروز و فردای ما باید در ذهن خود زبان مادری را همچون مقدسات میراث ملی و والاترین ارزش فرهنگی پرورش داده از تاریخ زبان مادری خویش و آثار آن آگاهی داشته باشند. عبدالحمید نظیر، خال محمد دولت، اخبار. مطالعه حتمی کتاب تاجیکان علامه باباجان غفورов برای نسل امروز طلب زمان بوده. به هر یک عائله تقدیم گردیدن این تاریخنامه به‌بهای دولت و ملت اساس افتخارمندی و حس بلند خودشناسی ملی هر یک ساکن مملکت به حساب می رود. گزارش محمد علی سفر. شاهسر موندگار علامه باباجان غفورов کتاب تاجیکان در شناخت تاریخ، ترغیب میراث معنوی و سنت و آیین‌های مردمی که طول عصرها در خاطره تاریخی ملت تاجیک نقش بستند خدمت خواهد کرد. تاریخ پر افتخار خلق تاجیک مکتب بزرگ خودشناسی و خودآگاهی است که صحیفه‌های درخشان قهرمانی و دلاوری گذشتگانمان همچون اساس غایه وطن‌دوستی و صداقت به وطن به شمار می‌رود. در شرایط امروزه رو آوردن با تاریخ و آگاه بودن از اصل و نسب خویش برای هر یک فرد ملت خصوصا نسل نورس و جوان ضرور و حتمی بوده. محض توسط مطالعه کتاب تاجیکان امکان فراهم می آید قشرهای جامعه در مورد تاریخ اجداد گذشتگان خود معلومات بیشتری معتمد و علما اساسناک پیدا نمایند. محض کتاب تاجیکان می تواند برای خودشناسی ملی زینه نخستین برای هر یک فردی ملت دوست باشد. کتاب تاجیکان در عرصه بین المللی بخصوص در شرایط زود تغییر یابنده، در شرایط جهانی شوی فرهنگ ها، تمدن ها می تواند نقش تأثیر بخش داشته باشد، زیرا که در آن هم از لحاظ علمی، هم از لحاظ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی اساسهای پیش بینی گردیدند که آنها پیش از همه برای معرفی خلق تاجیک زمینه واقعا مهم فراهم می آورند. هر یک عائله مملکت با دسترسی به شاهسر باباجان غفورov کتاب تاجیکان با آموزش عمیق تاریخ پر افتخار خلق تاجیک می‌پردازند که این تدبیر در شرایط فعلی بس مهم و سری وقتی میباشد. دانستن تاریخ امکان پذیر می‌گردد پیش از همه از همین صحیفه های کتاب بی‌نظیری که علامه باباجان غفورov برای مردم تاجیکستان آماده نمودند و نشر آن، تقدیم آن برای هر یک فردی تاجیکی در تاجیکستان زندگی کننده یک قدم نخستین برای خودشناسی، خودآگاهی آنها می‌گردد. ارزش علمی این اثر بنیادی به نهایت بزرگ است و با وسیله آن نمایندگان دیگر خلق و ملت‌ها نیز با صحیفه‌های تاریخ رنگین ملتمان آشنا می‌گردند. کتاب تاجیکان هر یک فرد جامعه را به خودشناسی و حفظ خاطره تاریخی خود بیش از پیش وادار نموده به گسترش احساس وطن‌دوستی و افتخار ملی و بالوروی سطح معرفت‌ناکی ساکنان مملکت همه‌جانبه مساعدت خواهد کرد. جامعه متمدن ما بخصوص نسل جوان در شرایط کنونی برای شناخت تاریخ گذشته‌مان هرچی بیشتر رو به کتاب آورده‌اند که این روند در حفظ و رشد فرهنگ ملی از مهمترین تدبیر معاصر در زمان معاصر به حساب می‌رود. نقش کتاب تاجیکان باباجان غفورov در شناخت هویت ملی تحت همین عنوان در دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو جمع آمد علمی برگزار گردید. گزارش خبرنگاران ما. کتاب تاریخی اکادمیک باباجان غفورov تاجیکان تا کنون با یکچند زبانهای دنیا نشر گردیده راه تاریخی و انکشاف دوره‌های گوناگون ملت تاجیک را در روند عصرها فراگیر می باشد. اکنون با دستور خاصی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان اثر ماندگار برای کل خانواده های تاجیکستان انتشار و دسترس کرده می شود.
استادان و هیئت پروفسوران دانشگاه دولتی بختر به نام ناصر خسرو این اقدام خیرخواهانه سرور دولت تاجیکستان را عامل بلند گردیدن احساس خودشناسی و خودآگاهی ملی معنی داد کرده در یک جمع آمد علمی از این تشبث سازنده و خدمت‌های شایان قهرمان ملت باباجان غفورов یادآوری کردند. در پیام پیشوای معظم ملت ارائه شد که کتاب تاجیکان باباجان غفورов چاپ کرده شود به هر یک خانواده تاجیکستانیان تقسیم کرده شود. هر یک شهروند تاجیکستان، هر یک تاجیکستانیان باید تاریخ ملت تاجیک را داند. طور ذکر گردید ابرمرد سیاست و علم تاجیک باباجان غفورov در ایجاد راه پرپیچ و تاب روزگار تاجیکان با استفاده از منبع و مأخذهای علما اساسناک اثر را چاپ کرده به کل دنیا معروفیت و قدیمه بودن ملت تاجیک را توضیح دادند. میگویند که گذشته را ندانی هیچگاه آینده را ساخته نمیتوانی. محض آینده و گذشته ما تاجیکان در کتاب تاجیکان باباجان غفورov درج یافته است. در نوشتن این شاه اثر تاریخی علامه باباجان غفورov از 2000 مقاله های علمی، مونوگرافیا ها، سرچشمه های داخلی و خارجی استفاده نموده است. طور اشاره گردید نشر کتاب تاجیکان و رایگان هدیه کردن آن به هر یک عائله تاجیک تقاضا میکند که نسل امروز توسط کتاب مذکور از اصالت تاریخی خویش برخوردار گردند. این کتاب یک اثر بسیار هم بنیادی در بخش علم، همچون کتاب علمی که با مدرک‌های بسیار گویا و پویا تاریخ ملت ما را انعکاس میکند و تمام حیات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی فرهنگی ما را در خود تجسم کرده است. بسیار اثر ارزشمند است. محض اثر مذکور می تواند که در شناخت هویت ملی زمینه استوار گذارد. هیئت استادان دانشگاه و در مجموع کل ساکنان ولایت ختلان تصمیم بشردوستانه سرور دولت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را در بلند گردیدن افکار وطنپرورانه هر یک ساکن مملکت منفعتناک ارزیابی میکنند. عبدالرزاق عزیز و عبیدالله قادر، ولایت ختلان، اخبار. بیننده های گرامی، برنامه اخبار را ادامه می‌دهیم. طوری از سرچشمه های تاریخی برمی‌آید جشن های ساده، نوروز و مهرگان از نگاه ستاره شناسان منطقاً به هم پیوست میباشند. گذشتگان ملت کهن تمدن تاجیک 50 شب و 50 روز را تا جشن نوروز حساب کرده ساده را تجلیل می‌کردند. این شهادت آن است که ساده از آمدن نوروز مژده می‌رساند. نوریدین قربان با تکیه به اندیشه متخصصان گزارش نموده است. جشن سده را در فرهنگ مردمی دوره برآمدن چله آفتاب هم میگویند که آتش افروخته در این جشن رمز همون نور خورشید بوده است. سده بعد جشن مهرگان و پیش از عید نوروز عالم افروز تجلیل کرده می شود. باید گفت که ارتباط جشن سده به نوروز عجم که در فاصله 50 شب و 50 روز قبل از نوروز جشن گرفته می شود به طبیعت مربوط بوده تیاری به کشت و کار بهاری است. جشن ساده رو سبب صد نام گرفتنش از اون شهادت است که تا آغاز شدن جشن نوروز 50 شب و 50 روز است و هر دوی همین رو جمع نمودن 100 روز و جشن ساده تجلیل کردن. اصلا گیریم جشن ساده جشن بگوشد که این علاقمندی دارد به دهقانان و کشاورزان. دهقانان و کشاورزان بیشتر در استانه جشن ساده آنها بیشتر آماده نمودن تجهیزات‌های کشاورزی و نقشه باغ و تاکزارها و یک قطار برنامه‌ها را عاید به مسائل کشاورزی تحریزی میکنند و در استانه جشن ساده باشد مردم دهقان و کشاورز یعنی در میان فصل سرما یعنی فصل زمستان آنها میتوانند جویبارها کانال‌ها را تازه نمایند تا اینکه آمادگی خود را به فصل بهار. جنبه دیگری حضور سده در فرهنگ ملی ما به میلاد و کمالات خورشید مربوط است که آن را جشن آفتاب یا چله خورشید هم می‌نامند. مطابق روایات کهن نیاگان ما شب یلدا را همچون شب میلاد خورشید و یا به تعبیر دیگر شب تولید دوباره خورشید می‌دانند. در زمان استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با تلاش‌ها و خرد ازلی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جشن سده در ردیف دیگر مراسم و سنت‌های ملی خلق تاجیک از جمله نوروز و مهرگان عمر دوباره پیدا کرده تجلیل هر ساله آن به حکم عنعنه در آمده است. خب جشن سده یکی از جشن‌های قدیمی مردم آریا تبار می باشد که
تاریخ چندین هزار ساله را داراست. با شرافت پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان همین جشن‌های قدیمی تاجیکان نوروز باستان، تیرگان، مهرگان و این چنین صده دوباره در زمان استقلالیت احیا شده. خیلی به ما معلوم است این جشن صده که در مطابق سالشماری ها به دهم ماه بهمن ماه که مطابق به 31 ینوری میلادی راست می‌شود که این را همه ساله فارزبانان دیگر مناطق های جهان با طرز و اصولهای به خود خاص جشن میگیرند. صده اصلا جشن دهقانان و کشاورزان میباشد و از همین سبب در بین تاجیکان با خصوصیت‌های مردمیش محبوبیت خاصه کسب کرده است. محض در همین ایام مرد دهقان به فصل بهار آمادگی گرفته تکنیکای کشاورزی را تیار مینماید و برای پوشیدن دانه امید تخمی بلندصفت را انتخاب میکند. تاجیکان که از قدیم الایام کشاورز بودند با مهنت و زحمت خویش مواد غذایی به دست می آوردند و از این رو از اولین ترغیب کنندگان این عید اجدادی می باشند. جوهر اصلی جشن صده را عنعنه‌های حیات دوستانه تشکیل می دهند که در این روز مردم خصوصا کشاورزان به هم می آیند و آرزوی رسیدن به فصل بهار و بیدارشوی طبیعت را می کنند. نوریدین قربان، حفیظ الله سعدالله، بهادر حسن‌زاده برای برنامه اخبار. хоҷагидорони ноҳияи бобоҷон ғафуров бо истифодаи техника ва ташкили кори шабонарӯзӣ барои анҷоми пурраи шудгори замин кӯшиш мекунанд. шарҳи ҳамкорони мо. заминҳои поёни минтақаи рухак дар ҳудуди соҳили сирдарё дар мавзеъҳои галамайдону ёва ҳар сол дар фасли зимистон ба сабаби баланд шудани сатҳи обанбори фарҳод як муддат зери об мемонанд. ин минтақаи асосии шоликорӣ мебошад. дар ин заминҳо асосан хоҷагидорони кооперативҳои тиҷоратию илмии истеҳсолӣ ба номи ҷаббор расулову раҳмоннабиев ҳар сол ҳосили фаровони шолӣ мерӯёнанд. ин хоҷагиҳо шудгори заминҳоро дар дигар мавзеъҳо пурра ба анҷом расонда бо фарорасидани имконияти табиӣ поён фаромадани оби обанбор ин заминҳоро коркарду шудгор мекунанд. вақте ки заминҳо аз об холӣ мешавад мо ин заминҳоро шудгор карда барои истеҳсоли маҳсулотҳои кишоварзӣ истифода мебарем. қисми ин заминҳоро хоҷагиҳои деҳқонии ҷамоати деҳоти ғозиён истифода мебаранд. дар ҳудуди ҷамоати деҳоти ғозиён ва унҷи ҳаҷми асосии заминҳои кишт барои шудгор боқӣ мондааст. бо мусоид шудани ҳаво ва фаромадан аз яхмандию меъёри намӣ дар таркиби хок дар хоҷагиҳои деҳқонии ҳудуди ҷамоатҳои деҳоти ноҳия ва ҷамъияти саҳомии ба номи абдураҳим ҷумаев ин тадбири муҳими ҳосилхезии замин таи 3-4 рӯзи охир вусъат бахшида шуд. таи 4-5 рӯзи охир ҳар рӯз дар ноҳия бо истифода аз 45-50 адад тракторҳои шудгоркунанда то 250-300 гектар заминҳои кишт ҷуфт карда мешаванд. барои таъмини суръати шудгор бо мақсади дар 2-3 рӯзи минбаъда анҷом додани коркарди қариб 1000 гектар заминҳои мувофиқ ба ғайр аз заминҳои шоликории зери об монда дар як қатор мавзеъҳои ноҳия кори шабонарӯзии дастаҳои муҳандис-техникӣ ташкил гардидааст. ташкили чунин усули кор дар ҷамъияти саҳомӣ ба номи абдураҳим ҷумаев имкон медиҳад ки шудгори заминҳоро хусусан дар мавзеъҳои исфисор, дашти амин ва шӯркӯл анҷом диҳанд. монда ҳозир 280 гектар замини мо шудгор шудагине 2220 гектараш тайёр шудаги. ҳамин ҳаво нағз будагинанда мо тезтар ҳамин шудгорро тамом кунем. барои ҳамин мо шабонаям техникаҳои кор фармида истодем ки тезтар ҳамин заминҳоро тамом кунем шудгора. чунки деҳқонои мо нағз мефаҳмад ки ҳамин шудгорҳои ба вақттар тезтар тамом кунем ҳосили мо нағз мешавад. бино ба вазъи намии хок шудгори заминҳо баъди нисфирӯзӣ оғоз шуда то соатҳои 2-3 шабона идома меёбад. бино ба нишондиҳанда ва санҷиши кор чуқурии шудгор 35-40 сантиметрро ташкил медиҳад. хусусан баъди нисфирӯзӣ мо техникаҳоро ба кор буроварда шудгорро давом дода истодем ва техникаҳо шабона ҳам кор мекунанд, чунки дар ҳамин соатҳо замин барои шудгор мусоид аст. мо кӯшиш карда истодем ки барои ҳамин то санаи 20-21 шудгоре ки боқӣ мондааст мо ба итмом расонем аз ҳавои мусоид истифода бурда.
برای تامین کاری پرثمری مهندس مکانیزاتوران، استفاده عاقلانه تکنیک، تامین با سوزشواری، گروه‌های متخصصان مهندس تکنیکی از سرریاست کشاورزی ولایت سوخت، ریاست کشاورزی ناحیه باباجان غفورов و متخصصان ساحه کمک و مساعدت می‌نمایند. در دیگر خواجگی‌های شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت چنین تدبیرها و اصول کار بهره‌وان روانه گردیدند که یکی از چاره‌بینی‌های مهم تامین حاصلخیزی زمین در مهلت علاوگی رو انجام داده شود. روزالی رحمان، دلشاد یوسفی، ولایت سوخت برای برنامه اخبار. در خواجگی دهقانی علی سعید ناحیه یابان اوید به طرز درستی کشتی کارتوشکا با اشتراک عالمان و متخصصان و خواجگیداران مشورت دایر گردید. گزارش در این خصوص. کартошка сабзавоти муҳими истеъмолию парҳезӣ ва табобатӣ дар ҳама наҳияҳои тоҷикистон парвариш меёбад. барои парвариши ҳосили баланд аз тухми хушсифати минтақаҳои водигӣ ва қитъаҳои кӯҳию доманакӯҳ ки иқлими мусоиду хокҳои ҳосилхез доранд мусоид аст. дар хоҷагии деҳқонии али саиди ноҳияи ёвон оид ба тарзи дурусти кишти картошка бо иштироки олимону мутахассисон ва хоҷагидорон машварат доир гардид. барои пурра қонеъ гардонидани эҳтиёҷоти рӯзафзуни аҳолии ҷумҳурӣ бо картошка дар баробари кишти асосӣ гузарондани кишти такрорӣ низ имконпазир است. با افزودن شماره اهالی طلبات داخلی به کارتوشکا همچون مواد غذایی اولین درجه زیاد می‌گردد. این است که به اندیشه متخصصان انتخاب تخمی و رعایت درست قاعده‌های آگروتکنیکی باعث می‌گردد که حاصلناکی کارتوشکا به مراتب زیاد گردد. ما تصمیم گرفتیم که کشتی کارتوشک 310 گکتار که در خواجگاه جمعی و دهقانی برآمده شده است در مبلغ‌های اپتیمالی برآمده در اساس قاعده‌های آگروتکنیکی آن را خودصفت به انجام رسانیم. بغیر از این در همه جماعت‌های 8 جماعت خواجگاه دهقانی که در اونجا کار و فعالیت دارند این روند ادامه داشته در همه جماعت‌ها کشت کارتوشک بهاری برآمده شده است. در جماعت دیهاتی نورین ناحیه یاوان خواجگیداران نقشه دارند که در میدان 45 گکتار کشتی کارتوشکا گذرانند. استفاده مقصدناک امکانیت‌ها در سمت کارتوشکا پروری شرایط فراهم می‌سازد که طلبات داخلی پورا قانع گردانیده شود. برای بالا بردن ساحه اقتصادی مملکت رشد ساحه کشاورزی نقش مهم دارد. ساکنان ناحیه از آن شکرگزارند که امروز آنها با شرافت استقلال دولتی و دستگیری‌های همه‌جانبه حکومت جمهوری تاجیکستان از زمین‌های نزدیک‌حولیگی و خواجگاه‌های دهقانی به طور دائمی استفاده نموده سطح زندگی خویش را بالا می‌بردارند. طبق دورنامه‌ای از طرف مقامات اجرای حکومت دولتی ناحیه یاوان نقشه جماعت دهاتی نورین اویدی کشتی کارتوشکا 45 گکتار را تشکیل می‌کند. امروز هم ما اکثریت خواجگیداران علاقه دورنامه خودشان نقشه را اجرا نمودند. ما تصمیم گرفتیم که در روزهای نزدیک کشتی کارتوشکا که 45 گکتار را تشکیل می‌کند زیاتیش قطعی اجرا می‌نماید. سال روان در ناحیه یاوان طبق نقشه در میدان 310 گکتار کارتوشکا کشت خواهد شد. تا امروز این رقم 38 گکتار را تشکیل می‌دهد که بیش از 12% نقشه میباشد. در خواجگی دهقانی علی سعید 10 گکتار زمین موجود است که در 7 گکتاری آن کارتوشکا کشت شده است. ثمرناک استفاده بردن زمین، استفاده از تخم‌های سرحاصل، زیاد آمدن استحصال محصولات از نقشه‌های اصلی خواجگیداران ناحیه به حساب رفته، به اندیشه آنها باعث می‌گردد که میدان کشت وسیع گردیده، اهالی با مواد غذایی تامین گردند. دهقانان صاحب تجربه ناحیه خوب درک کردند که اقلیم موافق و زمین حاصلخیز دارند. از این رو کوشش می‌کنند تا با استفاده از قاعده‌های درست آگروتکنیکی و تخم‌های خوش‌صفت حاصل بلندی زراعت و سبزیجات را به دست آورند. бахшида ба 30 солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ дар шаҳри душанбе идома дорад. дар ҳамин замина бо ҷалби масъулин ва кормандони шабакаҳои барқии марказӣ барои беҳсозии вазъи экологӣ ва боз ҳам сарсабзу хӯрам гардонидани муҳити атроф дар доираи иқдоми дастаҷамона миқдори зиёди ниҳолҳои ороишию сояафкан ва гулҳои мавсимӣ шинонида шуд. гузориши бобокалон аминзода. дар доираи тадбирҳои ободонии созандагӣ бахшида ба 30 солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар шабакаҳои барқи марказӣ тадбирҳои ободонию сабзу хӯрамгардонӣ идома дорад. имрӯз низ масъулин ва кормандони ин ниҳод барои беҳсозии вазъи экологӣ ва боз ҳам сарсабзу хӯрам гардонидани муҳити атроф дар доираи иқдомҳои дастаҷамона миқдори зиёди ниҳолҳои ороишию сояафкан ва гулҳои мавсимӣ шинониданд. тадбири мазкур бо тавсияи мутахассисони соҳа анҷом дода шуда мақсад аз он ҳифзи муҳити зист ва тоза намудани муҳити атроф маҳсуб меёбад. чӣ дар дохил чӣ дар берун ҳудуди корхонамон аз таъмири асосӣ бароварда шуд ва саҳни ҳавлӣ аз гулу буттаҳои нав шинонда шуда дарахтҳои ҳамешасаб ҳама ҷо дарахту гулҳои тару тоза шинонда шуданд. бо шинондани
миқдори зиёди гулҳои мавсимӣ, ниҳолҳои ороишии сояфкан ва мевадиҳанда, инчунин таъмини нашрунамои онҳо ин гӯшаи шаҳр сабзу хуррам гардонида мешавад. Ҳамчунин бо мақсади сабзиши ниҳол ва гулу буттаҳо дар оянда қоидаҳои агротехникӣ риоя гардида, сабзиши минбаъдии онҳо таҳти назорати ҷиддӣ қарор дода мешавад. бояд гуфт ки бо анҷом додани тадбирҳои ободонии созандагӣ ва гулпӯшсозии кӯчаву хиёбон назди ташкилоту муассисаҳо ва боғҳои фарҳанги фароғатӣ вазъи экологии шаҳр низ беҳтар гардида, ҳамчунин дар фаслҳои баҳору тобистон манзараҳои ҷолиб ва истироҳатгоҳи мувофиқ барои сокинону меҳмонон фароҳам мегардад. Бобокалон Амизода, Холмуҳаммади Давлат, Боаҷлои Сайвалӣ, Ахбор. мутахассисон дар фасли зимистон дар сурати ях набудани замин вобаста ба шароити маҳал шинонидани дарахтро тавсия медиҳанд. бо назардошти ин дар талу теппаҳои бекорхобидаи назди бинои Академияи Федератсияи футболи Тоҷикистон ки дар дараи Алмосӣ шаҳри Ҳисор ҷойгир мебошад, бештар аз 500 бех дарахтони сояафкану ороишӣ шинонида шуд. гузориш дар ин хусус омода шудааст. ниҳоле ки таваккалӣ шинонида мешавад дар оянда самар намедиҳад. аз се даврае ки дар иқлими тоҷикистон мутахассисон ниҳолшинониро тавсия медиҳанд, охири фасли тирамоҳ ва аввали зимистон бештар муфид аст, зеро дар ин давра ниҳоли шинонидашуда то фасли баҳор ба хок мутобиқ шуда имкони сабзиш ва нашъунамо ёфтани он бештар аст. бо мақсади сабзу хуррам гардондани муҳити атроф дар рӯзи истироҳатӣ, кормандон ва омӯзгорони Академияи Федератсияи футболи Тоҷикистон ба ҳашар баромада дар талу теппаҳои атрофи бино зиёда аз 500 бех дарахти сояафкану ороишӣ шинонданд. масъулон ниҳолҳоро тибқи тавсияи мутахассисони соҳа ва бо риояи агротехника шинонданд. ин омил имконият медиҳад ки ниҳолҳои навшинондашуда дар оянда хуб нашъу намо ёбанд. дарахтони сояафкану ороишӣ дар мавзеъҳои холимонда бо ибтикори роҳбарияти Федератсияи футболи Тоҷикистон шинонда шуданд. то имрӯз дар бисёре аз талу теппаҳои назди бинои Академияи Федератсияи футболи Тоҷикистон ки дар дараи Алмосӣ шаҳри Ҳисор воқеъ аст, дарахт шинонда нашуда буд. дар ин мавзеъ шинонидани дарахтони сояафкан имконият фароҳам меорад ки дар оянда ин теппаҳои солҳои дароз бекорхобида сабзу хуррам гардида, вазъи экологии муҳити атроф боз ҳам беҳтар гардад. имрӯзҳо мо дар дараи зебоманзари Алмосӣ бо ҷавонони дараи Алмосӣ якҷоя шуда дар гирду атрофи Академияи Федератсияи футболи Тоҷикистон зиёда аз 500 дарахтҳои ҳамешасабз шинондем ки ҳусну ҷамоли дараи Алмосиро боз зебо афзун мегардонад. мутахассисон тавсия медиҳанд ки дар талу теппаҳо шинонидани дарахтони сояафкану ороишӣ агар ба сабзу хуррам гардондани муҳити атроф мусоидат намояд, ҳамзамон ба вазъи экологӣ низ манфиати зиёд дорад. бо амалӣ намудани корҳои ободонию созандагӣ ва вусъат бахшидани маъракаи ниҳолшинонӣ атрофи бинои таълимӣ ва талу теппаҳо зебову назаррабо гардонда хоҳад шуд. дар оянда низ чунин корҳои сабзу хуррамгардонӣ идома дода шуда дар мавзеъҳои бекорхобида ва талу теппаҳои ҳудуди бинои Академияи Федератсияи футболи Тоҷикистон дарахтони гуногуни ороишӣ шинонида мешавад. Нуриддини Қурбон, Баҳодур Ҳасанзода, барои барномаи Ахбор. дар шаҳри хуҷанди вилояти Суғд бунёд ва таъмиру навсозии 510 иншооти таъиноти гуногун ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон идома дорад. гузориши ҳамкорон мо. соли 2020 дар шаҳри Хуҷанд аз ҳисоби ба истифодадиҳии 4 корхонаи истеҳсолӣ, 2 муассисаи ташхисӣ табобатӣ, боғи фарҳангию фароғатӣ, расадхона, 4 бинои истиқоматӣ ва 74 нуқтаҳои савдои хизматрасонӣ, кошонаҳои ҳусн, 605 ҷойҳои нави корӣ таъсис ёфтанд. дар маҳаллии Мевагули шаҳр аз навсозӣ кӯдакистони рақами 35 баҳрӣ ба таълиму тарбия то мактаби фаро гирифтани кӯдакони ин маҳалла идома дорад ки иншооти лоиҳавии кӯдакистон барои фарогирии 405 нафар кӯдакон пешбинӣ шудааст. ҳудуди кӯдакистони рақами 35 майдони 1.5 гектар буда, лоиҳаи навсозии он ҳамаи талаботу меъёрҳои таълиму тарбияи кӯдакон бо усули пешрафтии ҷаҳониро фаро мегирад. бино аз 2 ошхона иборат буда, аз толори машғулиятҳо, ҳуҷраҳои истироҳатию фароғатӣ, утоқҳои корӣ, ошхона иборат буда, барои таъмини гармии муассисаи томактабӣ ташкили маркази ягонаи гармидиҳӣ низ дар назар дошта шудааст. қисмати корҳо, корҳои ободонии ҳудуд, таъмир ва азнавсозии дохилии бино, намуди зоҳирии бино, ҳамаи корҳои сохтмонӣ бо маром рафтӣ шудааст. зиёда аз 50% корҳои сохтмонӣ ба итмом расида шудааст. баробари таъмини иншоот ҳудуди муассисаи томактабии обод бо ниҳолу гулҳои ороишии сарсабз, дар саҳни он фаввораҳо, суҳбаткадаҳо бунёд шуда дар оянда ба як шаҳраки афсонавии кӯдакон мубаддал гардонида мешавад.
ҳамзамон дар маҳаллаи мевагули шаҳри хуҷанд аз ҷониби соҳибкорони ватанӣ сохтмони маҷмӯи савдои амид идома дорад. Маҷмӯи савдо бо дар назаргирии талаботи аҳли маҳалла сохта мешавад, ки аз ду ошёна иборат аст ва дар ошёнаи якум маркази савдою қаҳвахона, ошёнаи дуюм бошад ҷой барои машғулияту солимӣ ва бозии кӯдакон дар назар дошта шудааст. айни ҳол корҳои сохтмонӣ вусъат дошта 20 нафар сохтмончиён машғули коранд то иншооти мазкурро дар муҳлат ва бо сифати баланд сохта мавриди истифода қарор диҳанд, ки оянда замини ташкили ҷойҳои корӣ ва баланд шудани сатҳи хизматрасонӣ ба аҳолӣ мусоидат мекунад. баҳри истиқболи сазовор аз ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд баробари бунёду навсозии иншоот, ниҳолшинонию хуррамгардонии маҳалҳо боғҳои фарҳангию фароғатӣ ҷараён доранд. ин навбат дар боғи ботаникии дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар ин ҷо коллексияи навъҳои нодиру гуногуни дарахтони ороишию сӯзанбарг бо мақсади парваришу нигоҳдорӣ гирд оварда шуданд, ҳашари дастаҷамъии ниҳолшинонӣ сурат гирифт. дар ҳашари дастаҷамъии сабзу хуррамгардонӣ дар боғи ботаникии дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон воқеъ дар шаҳри Хуҷанд беш аз 200 вех ниҳолҳои сӯзанбаргу ороишӣ шинонида, вехи дарахтон нарм ва ҳудуди боғ корҳои тозагардонӣ анҷом дода шуд. дар асоси нақшҳои ободонӣ дар мавсими тирамоҳу зимистон дар кӯчаву маҳаллаҳои шаҳри Хуҷанд 6000 вех ниҳолҳои ороишӣ шинонида мешавад. имрӯзҳо қисмати зиёди корҳои ниҳолшинонӣ анҷом дода шуданд ва корҳо боз идома меёбанд. маҳмуд аҳмадзода, Илёси Бобоҷон, шаҳри Хуҷанд барои барномаи ахбор. дар ноҳияи Балҷивон намоишфурӯши ниҳол ва гулубутаҳо доир гардид. дар ин чорабинӣ хоҷагиҳои ниҳолпарвар аз вилоятҳои Суғду, Хатлон ва кормандони муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали ноҳия иштирок намуданд. гузориши хабарнигорони ма. дар ноҳияи Балҷивон барои вусъати маъракаи ниҳолшинонӣ, бунёду барқарорсозии боғҳо ва идомаи тадбирҳои ободониву кабудгузоркунӣ бахшида ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон намоиш фурӯши ниҳолҳо ва гулу бутаҳо доир гардид. дар ин намоиш аз манотиқи гуногуни ҷумҳуриямон аз ҷумла аз вилояти Суғд, аз вилояти Хатлон ва минтақаи Кулоб намудҳои гуногуни ниҳолҳо ба фурӯш боварда шуданд, ки аҳолӣ барои шинондани навниҳолон харидорӣ намуда истодаанд. чорабинии мазкур бо ибтикори масъулини гурӯҳи корӣ ва мақомоти иҷрои ҳукумати давлатии ноҳия роҳандозӣ гардида, дар он хоҷагиҳои ниҳолпарварии шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ниҳолҳо ва гулу бутаҳоро бо нархҳои арзон пешниҳоди сокинон гардониданд. дар қатори хоҷагиҳои ниҳолпарварӣ кормандони муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали ноҳияи Балҷивон низ дар ин чорабинӣ якчанд нави ниҳолҳои ба шароити ноҳия мутобиқро ба фурӯш пешниҳод карданд. ниҳолҳои дарахтони мевадиҳанда сояафкан мебошад ба монанди акатсия, чормағз, ангур, анор. айни ҳол дар ниҳолхонаи хоҷагии ҷангал зиёда аз 3000 бех ниҳолҳои мевадиҳанда мебошад. дар ноҳияи Балҷивон, ки сокинон дар баробари дигар бахшҳои соҳаи кишоварзӣ асосан ба боғу токпарварӣ машғуланд, бештари хоҷагидорон дар ин чорабинӣ ширкат варзида иқдом гирифтанд, ки майдони боғҳои навро васеъ намоянд. дар ҷамоати Сайф Раҳим 104 гектар боғот мебошад. аз он ҷумла боғоти пешин 100 гектар ва 24 гектар боғҳои навбунёд. сокинони ҷамоати диҳоти Сайф Раҳим тасмим гирифтанд, ки ниҳолҳо харидорӣ намуда майдони боғҳоро зиёд намоянд. дар намоиш фурӯши ниҳолҳо ва гулу бутаҳо ҳар як нави ниҳол бо ҳуҷҷати тасдиқкунандаи сифат пешниҳоди сокинон гардонида шуд. дар ноҳияи Балҷивон маъракаи ниҳолшинонӣ ва корҳои кабудгузоркунӣ бо маром идома дорад. طبق نقشه چورابینی این موسم باید در شفت راهها و نزد تشکیلات مؤسسه بیش از 10,000 بیخ نیالی درختان آرایشی و همیشه سبز شنیده شود. با این مقصد کارمندان ساحه تشکیل چنین چورابینی را برای عملی نمودن این اقدام مهم ارزیابی میکنند. تشکیل نمودن چنین فروش نونیهالان در ناحیه برای بهتر گرداندن حالت اکولوژی و بلند برداشتن سطح زندگی اهالی و بنیاد بنیادهای زمانوی مساعدت می‌نماید. намоиш фурӯши ниҳолҳо ва гулу бутаҳо дар ноҳияи Балҷивон бо фароҳам вардани шароити зарурӣ ва таъмини нархҳои дастрас давоми ҳафта ташкил карда шуда, дар ин замина корҳои кабудгузоркунӣ ва маъракаи ниҳолшинонӣ бояд дар ҳама деҳоти ноҳия вусъат дода шавад. дар филиали маркази калонсолони Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт 334 нафар ҷавони бешуғл аз рӯи 14 ихтисос соҳиби касбу ҳунарҳои замонавӣ шуданд. гузориши Идигули Маҳмуд. бинои филиали муассисаи таълимии калонсолони Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт бо мақсади омода намудани кадрҳои соҳибихтисос аз ҳисоби Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ бунёд шуда. дар ин макони касбу ҳунаромӯзӣ барои касбомӯзон тамоми шароитҳои зарурӣ муҳайё мебошад.
бинои филиали муассисаи таълимӣ аз ду ошиёна ва таҳхона иборат буда. дар қисмати таҳхона ва ошиёнаи якуми он кабинетҳои қаннодӣ, дузандагӣ, таомпазӣ, компютерӣ, кошонаи ҳусн, харотӣ, занбурпарварӣ ва дигар синфхонаҳои таълимию касбомӯзӣ амал карда истодааст. дар ин макони касбу ҳунар шумораи бештари касбомӯзонро асосан ҷавононе ташкил медиҳанд, ки ягон шуғли расмӣ надошта аз ҳисоби курсҳои барномавӣ, худмаблағгузор ва шаҳодатномакунии малакаи касбӣ соҳиби касбҳои талаботи бозори меҳнат шуда истоданд. филиали маркази калонсолони тоҷикистон дар наҳияи Рашт аз рӯи 14 ихтисос шаҳрвандонро ба касбомӯзӣ фаро гирифта шудааст. дар маҷмӯъ аз рӯи ин 14 ихтисос 334 нафар шаҳрвандон соҳиби касб шуданд. аз рӯи ҳисоботи масъулини филиали маркази касбомӯзӣ дар ноҳияи Рашт то ҳамин давра курсҳои кӯтоҳмуддатро бо ихтисоси компютерӣ, дузандагӣ, қаннодӣ, кафшергарӣ ва занбурпарварӣ тибқи курсҳои барномавӣ 21 гурӯҳ бо шумораи 300 нафар хатм карданд. дар ин давра тариқи курсҳои худмаблағгузор 7 гурӯҳ иборат аз 81 нафар ва шаҳодатномакунии малакаи касбӣ 148 нафар аз рӯи ихтисосҳои талаботи бозори меҳнат соҳиби касб шуда, шумораи зиёди онҳо бо ҷойи кори доимӣ дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ таъмин карда шуданд. шумораи касбомӯзон ҳамасола вобаста ба талаботи барномаҳои пешбинишуда афзуда истодааст, то онҳо дар ин макони ҳунаромӯзӣ таҳсил карда соҳиби касбу ҳунарҳои замонавӣ шаванд, зеро барои хоҳишмандон тамоми шароитҳои зарурӣ муҳайё мебошад. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода барои барномаи ахбор аз ноҳияи Рашт. идомаи ахбор. дар шаҳри Истарафшан давоми 2 рӯз намоишфурӯши китобҳо доир гардид. дар ин чорабинии фарҳангӣ ба дӯстдорони каломи баде зиёда аз 170 номгӯи асарҳои гуногун ҳаҷми адибони классику муосир аз ҷониби муассисаи нашравии адиб пешкаш карда шуд. гузориши хабарнигорони мо. ба истиқболи ҷашни мукарраму фархундаи миллат 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо иқдоми мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Истарафшан дар хиёбони парчами давлатӣ давоми 2 рӯз намоиш ва фурӯши китобҳо доир гардид. дар ин чорабинии фарҳангӣ ки падидаҳои бозгаштӣ ба ҳуввияти миллии хеш маҳсуб меёфт аз ҷониби кормандони муассисаи нашравии ҷумҳуриявии адиб ба иштирокдорон зиёда аз 180 номгӯи асарҳои гуногун ҳаҷму мавзӯъ пешкаш ва базми шеъру суруд доир карда шуд. намоиш ва фурӯши китобҳо мувофиқи мақсад ва талаби замон аст, ки дар анамин идомаи фурӯғи субҳидонои китоб аст, ки маҳз бо амри асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ имрӯз дар ҷомеа маълуму машҳур гардааст ва ҷавонону наврасонро ба китобхониву китобдӯстӣ ҷалб намудаасту шавқу рағбати онҳоро бештар намудааст. мувофиқи мақсад ва талаби замон аст. адибони соҳибқалам назди ҳозирин аз шеъру қиссаҳои ҷадиди хеш қироат намуда ба суолҳои мухлисон ҷавобҳои қонеъкунанда доданд. имрӯз ман ҳамчун насли зодаи истиқлолият ба ярмарки китобфурӯши нашри адиб омадам, то китобҳои ба худписандидаи хешро дастрас намоям ва аз таърихи тамаддуни хеш воқиф гардам. дар ин рӯзҳои фарову шодӣ ва базми китобхонаву китобхарӣ бо иқдоми масъулини мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Истарафшан ҷиҳати комилан ба китобхонӣ фаро гирифтани мудирону сармутахассисон ва коргарон طبق پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر کتابخانه معاصر افتتاح و مورد استفاده قرار گرفت. در این روند جهت باز هم بیشتر جلب نمودن نسل نورس و جوانان به کتابخانه و مطالعه، کتابخانه متمرکزانده شهر از بنای در حالت صدمه‌ای قرار داشته برآورده در بنای باغ فرهنگ و استراحت شهر جایگیر و برای کودکان و نورسان شهر شرایط مساعد مهیا کرده شد. مزبوط بابازاده از شهر استرافشن ولایت سوق برای برنامه اخبار. با مقصد ترغیب طرز حیاتی سالم و رشد ساحه ورزش مسابقه فوتبال در شهر خوروغ برگزار گردید که با پیروزی فوتبال بازان دسته تعیینات مخصوصی میلیسیا انجام یافت. گزارشی همکاران ما.
бо ташаббуси бахши кор бо ҷонон ва варзиши ноҳияи рӯдакӣ дар назди қасри шифои шаҳраки сомонаи ноҳияи рӯдакӣ мусобиқаҳои мухталиф баргузор гардиданд. таҳти шиори зебоӣ ва тавоноӣ ва доноӣ аз варзиш аст имрӯз аз субҳи содиқ оғоз намуда аз машқҳои дастаҷамонаи пагорӣ байни ҷавонону наврасон ва кулли мардуми шарифи ноҳия баргузор карда шуд. дар давоми рӯз аз ҷониби бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳия баҳри солимии ҷомеа тарзи ҳаёти солим мусобиқаҳои куштини зудо, бокс, футболи хурд ва чавгонбозӣ баргузор гашт. мақсад аз баргузор намудани чунин мусобиқаҳои варзишӣ ин ҳам ҳарчи бештар ҷалб намудани ҷавонон ба варзиш ва пешгирӣ аз пайдаҳои номатлуб мебошад. дар ин чорабинӣ мусобиқаҳои мухталиф аз ҷумла куштини тарзи зудо бо иштироки 120 нафар, аз бахши бокс 180 нафар, аз бахши футбол 50 нафар ҷавонони наврасон дар мусобиқа иштирок карданд. солҳои охир бахшида ба рӯзҳои таърихӣ ва идҳои умумихалқии ҷашнҳои миллиямон дар шаҳр ноҳияи мамлакат мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ баргузор мегарданд ки дар онҳо мардумони зиёд бахусус ҷавонон фаъолона иштирок варзида ҳунар ва маҳорати хешро нишон медиҳанд. боиси тазаккур аст ки дар баробари рухсат ёфтани намудҳои гуногуни варзиши ҷаҳонӣ дар кишвар аксаран намудҳои миллӣ ҳамҷоноб мегарданд ки мо инро ҳангоми баргузории ҷашнҳои миллӣ ва санаҳои муҳими таърихӣ мушоҳида мекунем. бешак варзишҳои миллӣ низ дар радифи варзишҳои муосир дар байни мардум мухлисони зиёд дошта барои густариши тарзи ҳаёти солим мусоидат менамояд. аз ин рӯ мо бояд ҳарчи бештар кӯшиш намоем ки омовияти ҳама намудҳои варзишро таъмин созем. бинандаҳои гиромӣ, чунин буданд хабарҳои барои ин соат омода шуда. хайртан шату хонобод бошед.